تے نائی ویکھیا پیو پر ناک یدا دے میں کو کچھ نہیں دسدا وچ کربل دے مسئلہ دا پتا اج دی رات انتظار میں کو کچھ نہیں دسدا وچ کربل دے مسئلہ دا پتا ایک بار پھر آتا میں لگتی پتہ لگے میں پڑھن کے لگا میں کو کچھ نہیں دسدا وچ کربل دے مسئلہ دا پتا او جڑے جوان ہے کرے آئے میں ستر آدھا پیا کھڑا حق لا دے دے آج غازی کو اکبر دی لاش دیا او کدی منہ چم دے کدی گال چم دے ہاتھ پھجیو سیدہ دے اکبر بول پیو بڑھڑا کدی منہ چم دے کدی گال چم دے ہاتھ بھجیو عیسیٰ ایک بہن تاکہ تیرا مزاج ملی میں پڑھ کے بزرگ ذاکرین ایک بہن کر دے ہوں دے آئے وہ پڑھ دے ہوں دے آئے آؤ دستان جو حسین دا پتر گھوڑے دی زین تو لتھا کھا آدھا پیا جی میں سوار مدینے چونکے نخات سورادا صدقے آئیے راجو ایک شتر سوار مدینے چونکے نخات سورادا اب کھرائنے اللہ کرے میں تروین سمجھا ناراض نہ ہوئے میڈی دی سورا میں اکبر نہیں پر ایک میڈی تھے کری اکبر دے لہنگا تاکہ تیری ہائی بلند ہوئے تو پھر میں کرا چلو لہ گیا اکبر گڑا آجے توڑی ہائی نہیں کر سکیا شبیر دے ہاتھ کمر دے آئے آدھی آدھی شبیر خیمی جو نکلے کدی سجے جھڑ دے کدی کھپے جھڑ دے جس ویلے حسین زمین دے منہ میں بھار چھڑ گئے آدھی خیمی چھلو کے پیا دیے بھاویں آؤ جیڑا بندہ کسی مسائل میں نہ ہائی کر سکتا
جڑا بندہ کسی مصائب سے رو نہ سکے اس بندے کی منت وہ حسین کے پتر دے ذکر وچ کوشش کرے ہائے ضرور کرے سوال کر سیدہ دا منت کیوں کی تھی بزرگاں نے حسین دا وہ پتر ہی دن شبیر تہجد دی نماز پڑھ کے چمدا چمدا رہا 10 محرم شبیر دا خیمہ اکبر متھے تے ہاتھ رکھے بابا پتر دا سلام ہو گئی سیدہ دا اکبر میرا بھی سلام ہو گئی کیوں آئے بابا میں چند سوال پوچھنا چونکہ حکم ہے جو تفصیل مسائل ایک ادارہ کے ہاتھ بن کے منت جتنے جگہ لمبے ببے آئے میں حسین کے پتر کا ویٹ کر لیا اکبر کیوں آئے بابا چند سوال پوچھنا اکبر سبل کے سوال پوچھی کیوں بابا سیدہ مدینہ نہیں کربلا آئے اچھا بابا میں پوچھنے آیا جتنے انبیاء گزرے انہوں نے زیادہ تو زیادہ عمر کتنی آئی امام فرمیندے 1000 سال اچھا بابا تے پھر امام فرمیندے کئی 100 سال تے اکبرہ دے بابا انجام سید ٹھڈا صاحب ہر کیا دے موت پیو نے سامنے ہاتھ بن کیا دے کئی 100 سال ہوئے تامی انجام موت دکھ لگ رہے اس وقت جڑا اکبر دا ماتمی آئے نہ کرے بابا جڑا 1000 سال دا ہوئے تامی انجام موت جے 18 سالہ دا ہوئے تے تامی انجام سیدہ دے اکبر اے بزرگاں دا بھی بلے جی بزرگی ہے کہ جوانی چڑھ کے سوال پوچھنا ہے آج تو میری جگہ تے ہوئے آئی تے تیرا پتر منگے آئی موت دی اجازت تے پھر میں ویکھا تو اجازت سکے میں دینے کٹ کر مگے بندہ جڑا دے شب اشوری من حسین دے پتر دے دکھے چاہے نہیں آئی آدھے بابا ہونیاں نہ دیاں کوئی بال پھل چاہندے کوئی نہیں چاہندہ سیدہ دے یہ گل پوچھنی نہ کہ اس مالی دے دل تو پوچھ جے نہ بال پروان چڑھ جائے کہ اکبر وہ یک لخت کسی طوفان کی نظر ہو جائے اکبر دے دل تے کیا گزر گئے ایتھے قدمت جھکے تے آدھا پہ بابا اما بطول دی عزت نہ واسطے بابا میں نے موت دی اجازت دے لفظ موت اکبر آکھے جس بندے پتہ ہے حسین دا اکبر کے ڈسونا ہے شبیر دے ہاتھ کمر تے آگے آدھن واسطہ بڑا اٹھا دیتے ڈروانے میری جوے نبھی پہ نبسی ماما بھیڑا بیٹھیاں گھرہ دے آرام چھوڑ کے اللہ اس طرح پردے سلامت رکھے گل میں لگی جو نہ دے حصے دیئے نہ سمجھ آگے تے ہائی کر چھڑن ترے قدم اکبر جو رہے شبیر واپس سڑے اکبر جی بابا سیدہ دے بانجا اپنی ماں تو اجازت مانتا کیڑی ماں تو فرمایا سر کی ماں میں لیلہ تو آدھے بابا ایک گل بساں اے جڑی ہے رات ہے نا ہے جڑی رات ہو جانے یہ رات گزری بابا میں اپنی سر کی ماں میں لیلہ دے خیر میں چاس بابا میں مسلح عبادت تو فارغ ہویا میری نماز عبادت تے حق لگ گئی بابا تھوڑی دیر دے بعد نہ میرے کن تے ٹرن دی آواز آئی بابا میں اٹھ کے دیکھے میری ماں ایک ہاتھ چراغ رکھے ہے میرا ایک طواف پہ کر دیئے جو میں حاجی کا میرا طواف کر دے بابا کدی سینہ چم دیئے کدی منہ چم کے آدھے کل منگنی ہوئی تھے علی دی تھی تو منگنی میری طرف اجازت ہے اچھا اکبر پھر واجنا اپنی پالن والی ماں کو اجازت ہے اکبر روٹو یا ٹرے بزرگ آدھیا اس واسطے نہیں رونا جو جوانی نہیں ہٹائی اس واسطے رونا ہے کہ 18 سال گر کے چھولے دی رہی اللہ جانے وہ موت دی اجازت کے بھی سے اکبر آ گیا سیدہ دے خیمے وہی سوال کی تسمہ میں کچھ منگڑ آیا بڑی بھی آتی منگ کرو اما یہ تدسو تو آٹا دے توڑی ماں ظہرا دا کیا رشتہ لگ جائے بی بی آتی ماں ہومن دی حیثیت نال سردارے میں تھی ہومن دی حیثیت نال کنیزاں اچھا بھی اما پھر بابی حسین دا تے ماں ظہرا دا جملہ سوئی کیا رشتہ لگ جائے بی بی آتی ماں ہومن دی حیثیت نال سردارے حسین پتر ہومن دی حیثیت نال غلام ہے آدھے پھر سردار دے پتر تے اوکھی بن گئی غلام دا بچڑا اجازت نہ اجازت دا لفظ ہے علی کی تھی چھڑ اچھے اکبر تے زینب پہ کر دیا نگلنا جب خیمے تے حسین تے روڑ دی آواز ہے بی بی علی اندر لگ گیا اور میرا کہنو کچھ نہ کھڑا لگ گیا شبیر اندر آ گیا حسین چادر بچھا بی بی علی حسین چادر تے بہت شبیر چادر تے بیٹھے بی بی علی ہونو سوال کرنا میرا باہر کی آتے تھی علی دی میں اکبر دے بی بی علی میں تنو اکبر نال جوڑی دیساں شبیر دن حوصلہ رکھ میں بھی علی دا پترہ میں تنین نہ دے بدلے سجاد دیساں تھوڑی ہائے بلند کرو نا سیدہ ہے تھوڑی ہائے بلند ہونی ہے تو میں دو وین کر سکتا آج
دی رات نہ میں کسی مسئلہ پوے جو میں پڑھا حسین کا یوسف سے تو ہے نہ کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو ماں دی چوری کا ماتمی ہے بے ساختہ تیری ہے نہیں کسی۔ اکبر میں ایک بی بی آدھی حسرت ہے، اکبر لے جاؤ اگر ہو سکے تو میں اکبر دی تیاری کرا۔ حسین دل کے بھی حسرت ہے، فرمایا اولاد جوان ہوئے نا تے ماما دیا دلہ چھپڑیاں حسرت ہوں۔ اکبر ہے جوان، شبیر آدھے میرا پتر جوان ہے، بی بی آدھی میں ایک سونی جی پوشاک اکبر نے پواما۔ حسین آدھے ٹھیک ہے پوشاک تسی پواؤ، پاگ میں حسین بن سکتا۔ علی دی دھی اکبر نے لیا خیمت، تبرکات اللہ صندوق کھول کے پوشاک چاہیے، اکبر دے زیب تن کی تھی، سمجھ آوی اشارہ پہ آئے کر چھڑے، یہ تو شبیر خیمت داخل ہوئے، بی بی علی حسین پترن پگا تپی ہوئی بندے سونے لگے، شبیر اکبر علی اکبر نے پاگ بنی، حسین نانے محمد دی پاگ چاہیے، اینج بننی شروع کی تھی، تے ہر پیش کر دیا پڑھ دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اجئی ہائی نہ کر سے تکتن کر سے بزرگ آدھے جنہ کوئی عرب اچھ جوان جاوے آئی نا جی اندھی پاک داخری پیچ ان کو دی بنایا وینا حسین اکبر دی ذات الحلق بنائیے۔ سید آدھے ہون میں کو کوئی آدھی آئیو میرا 18 سالہ نہ بچڑا، کوئی آدھی آئیو میرا نبی دی شکلہ نہ بچڑا، کوئی آدھی آئیو سگرا دے حصے نبیر بہن کا مر گئی ہو سی۔ اکبر اچھ کر کے نہ کفن پایا، کوئی بی بی نادی علی پڑھ کے دم کر دی، کوئی یاسین پڑھ کے دم کر دیا، کوئی توہا دی تلاوت بھی کر دیئے۔ حسین بن اکبر ہر ہو گھوڑے دے سوار، سارا مسائب میرا بھول جب آئے، جنہ دے گھر چھوٹیاں بہنہ نو بندہ ہاتھ بدی کھڑا آئے ضرور کرے آئے۔ شبیر بن اکبر گھوڑے دی زین دے سوار ہو، اکبر سوار ہو یا گل میں پہلے کیتی ہے مطلب کہ جی کسے سینہ چمیاں، کسے ہاتھ چمے، کسے گل چمیاں، کسے چہرہ چمیاں۔ شبیر دی 4 سالہ دی تھی اکبر دے گھوڑے کو لائیے، آدھی اکبر ویر جی کرا، آدھی ایک باری رکابہ چو پیر باہر کٹے گا، اکبر پیر باہر کٹے سکینہ پیر چپ کے آدھی سمرا دے حصے نمو سیدہ اجر کو من سیدہ یا سیدہ اکبر اکبر دے ماتمی دی ہے قبول آپ میرا بحرمہ مولا نبی ہے سمرا دے حصے نمو سیدہ اکبر بہن حوصلہ ہی حوصلہ یہ چٹیاں داریاں میں اللہ دیئے دے کل جوان کوشش کرے اکبر دے حصے نمو کھاڑے جہائی نبی کر سکے دے فاطم دا حد سیدے تیاس کر دے آدھی سمرا دے حصے نمو سیدہ بہن تمر گئی ہو سیا اے منظر آدھے اکبر دا گھوڑا ٹرے خیمے شبیر اکبر دے گھوڑے نال ٹرنا شروع کی اکبر دا گھوڑا تیز ہوئے شبیر بھجنا شروع کی اکبر دا گھوڑا تیز ہوئے حسین مٹی دے منہ دے بھاگ دل دکھے دے معاف کرتا آج نہ میں دکانا ہے نہ تو شرف کری آج رات ہی ایسی سارے ہے کر کے شبیر جلے کے ملا دے منہ دے بھاگ چھڑے دوئے ہاتھ کمر تے رکھ کے پیادا ایک باری والا میں نولان دی ماس سنوائی پڑھا اکبر والا یا شبیر نے گل لایا سید اللہ ٹور مجمری جی میری بھی بھی نفسی ایک جملہ ملکی میں توڑے مجمع جھور پڑھ کے ویکھ دا جو کتنے ازادار اجہائی کرن آئے بیٹھے اکبر چڑھے نا گھوڑے تے ادو اکبر گھوڑا ٹوریا ادو سکینہ علیہ دے خیمے چاہیے بھوکی اماں جی سکینہ بی بی آدھی ہر کوئی مل گئے اماں میرا سجاد نہیں جا گیا بی بی آدھی نہیں سکینہ اماں اجازت ہوئے تو میں بھیرا نہیں جگہ ہوا بی بی آدھی بن جگہ سجاد دے خیمے جا کے منہ تے پورا کے پیا دیئے جاگ اکبر ٹوریا ویل نہیں سجاد اکبر جیندہ کوئی نہیں ولنا حسین کا بچڑا ایک باری والا آدھے دادی نہ بلا میں آیا کوئی مرن تو پہلے مر ویسی آدھی یہ جے نہیں ہوندہ ایک باری میں خیمے دا پردہ ہٹاواں اکبر ذرا گھوڑے دی زیر تو جھوک کے بیٹھ تا صحیح اور شیعوں کے میں برداشت کر سو اکبر نٹھے تو اگر چوتھا امام دو اساد دے گھر کے تو یاد ہے بھائی ودھا کے آدھے اکبر آمین شام دا کہیں نہیں سمجھ کے نہیں گھوڑا ہے بولم نو یہ سمجھو تو جتھے میں دو بیڑ اکبر میری شام تک ایک سمجھ کے اکبر دا گھوڑا واللہ ہے سجاد لگا ہوا ہے پہلے سجاد اکبر دا سینہ چمیا آدھے میں صدق بنیا اس سینہ چمیا برچی دا پھل چلا پھر اکبر سجاد دا گل چمے آدھے صدق بنیا اس نازک گل تو جے توقع نبھار برداشت
इंज करके मत्थे ते हाथ रखे सजाद अकबर घोड़े की भाग बनाई। वो लिख दिन इतना सोहना हमला किया जो शामिया शाम कूफिया कूफा नजर आ गए। एक टिब्बे ते हजरत अब्बास, एक टिब्बे ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अकबर हमला करके ना घोड़े की भाग बनाइए ते प्यो दे कोल आके आदे बाबा अरमान ने अज एक घुट पानी ना हो रहा, बाबा कड़ी गुरबत का मुल पे बजया। सैयदा अकबर बहु गुजर गई, थोड़ी रह गई। अकबर टोलवाज मेरी जिमें ने बीबी ने सिबा भी बई जिथे हूँ मेहरबानी करे मोहम्मद साहिब का मुतकद्दस होंगे जिथे जगह लंबे बह रहा। शबीर आदे अकबर जरा मेरी जुबान ते चूस। अकबर हो सकता है तेन कुछ ठंडक महसूस हो। अकबर बाबे की जुबान चूसी है, पिछे हट के आता है बाबा थोड़ी जुबान तो मेरे नालों भी ज्यादा खुश है। अकबर टोलवाज हुसैन आदे ओ हौसे को सकते दादी ज़ारा जाम भर के तेरे इंतजार छोड़। शबीर ने कदम के हाथ रखे, चाचे अब्बास ने मत्थे के हाथ रख के सलाम किया। अकबर घोड़े की भाग बनाई। किताब मजालिस मुंतज़रीन ने एक जुमला लिख दे, वो लिख दे मैदान करबला हुसैन के कातिल सब तो ढेर अली अकबर मारे। जी जी जी, जिस पासे लैला के पुत्र का घोड़ा जावे ना मलक साहब लाशा ने ढेर लग गया। मैं अगे आख्या मैं मिन्नत करके उन्हें 17 पे आ गया। आज मेरी मिन्नत बढ़ती है जो मैं जवाना दी हाय तो जरूर करावा। मलक शाम साढ़े ते राजी हो गए। अकबर लाशा के ढेर ला के जिस खेमे वाले पास से जिस रस्ते तो अच्छा आगा नसीम अब्बास रिजवी मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाया। इतना मजमे आए तो कोई कर सी उन्होंने किसी बंदे सवाल किया आगा साहब दसो हुसैन के पुत्र अली अकबर नूं बरछी कमर वाले पासों लगी या सीने वाले पासों हाई कर छड़िया। उन्हें फरमाया कमर वाले पासों। उस क्या कोई दलील है? उन्हें आख्या कायनात च मां पुत्र ही नहीं जमया जेड़ा बनु हाशिम के सामने खड़ो के सीने गवार। और फिर वो लिख दें कि 3 कमीनियां धोखा दे के मारे। उन्हें 3 कमीने च कमीना जिसका नाम हसीन बिन नबी सारे खुला के जिस रास्ते तो अकबर हमला करके पीऊ का सलाम करना आया उस रास्ते के आस पास झाड़ियाँ आते 2 उस पासे बह जाओ, 1 इस पासे बह जाओ। एक बारी आवे ना अकबर का घोड़ा वापस, एक उठ के गलना लाओ, दूजा बरछी का फल अकबर की कमर च मारो। मैंने नहीं पता कितने हाय कर सो कितने मातम कर सो। अकबर का मातमी के हाथ जरूर चेसी। वो लिख दिन सोना हमला करके अकबर घोड़े की आग बुलाई। 5वां कदम अकबर के घोड़े चाहे ना ते कमीना उठ के आता अकबर तेनू जंग याद है तेरी फूफियां दे खैमियां नूं मार। ए हालत है बिस्मिल्लाह कर याद राजी हो थोड़ी हाय कर दे। ए हालत है घोड़े की जीन ते बैठे ना मैं अल्लाह तआला से दे इंच करके देखे मुड़ के 1 कमीने दौड़ के ना बरछी का फल अकबर की कमर च मारा। बरछी में बुजुर्गन की समझावा पिछला हिस्सा लकड़ दा अगला हिस्सा लोहे दा। उलमा लिख देन ए वजाई वार इतना तेज आई बरछी लगी कमर वाले पासों लोहे दा सीना अकबर दे हिस्सा आलिया राजी हो गई। मैं वेंड के करीब आ गई। अकबर नूं लगी है बरछी। किबला बुजुर्ग की तशरीफ फरमाए अलामा साहब की और कितने अदादार हो। एक गल सुनिया वो लिख दें अकबर नूं लगी है बरछी इंज करके ना घोड़े के गल पाई घोड़े को हौली हौली पे आता अकबर आता है जितना जल्दी हो सकती मैनू खैमे के करीब पहुंचा। घोड़ा आता क्यों मौला? अकबर आता तू नहीं जानता मेरा प्यू ज़ईफ़ है मैं जवान। अकबर का अख मन के अकबर के घोड़े हौसला पर्देदारा का वेट बुलंद होया मेरा कीदा दी धी आ गई। अकबर के घोड़े दौड़ना शुरू नाम है या रस्म बदलते निवास रसूल का पुत्र घोड़े की जीन तो जमीन पे आया तेलान ने पे अकबर हक ली थी बाबा पुत्र छाण हालत दसा शबीर की केड़ी हुसैन की पग के पेच खुल के शबीर ने हाथ आगे कमर अली दी थी लड़कना हटा के अभी हुसैन क्या होया सैयदा दे फेड़ मेरा अकबर मोया हुन थोड़ी दी आवाज दे सो किन वेना फरमाया अकबर नु मिलन वेना इत्थे भी बुजुर्गां दा जुमला है उस जुमले च मेरा सारा मुसाहिबे किवें आया हुसैन खेमे तो लेके अकबर तक सौखा नहीं आया इंज आया जिवें 6 महीने का बच्चा अपने सिर में कभी सजे धरम है कभी खपे जंदे सैयदा मेरी तेरी हिम्मत दी मैं अली दे पुत्र दी बरछी का एक वेंड सुना लगा ए अदादार गिरिया चक्कर तू साडे ते राजी हो जाए औखा ते भावे सौखा एक कैफियत समझा के वेंड करेंगे। शबीर अकबर के करीब आ गया। अकबर
दियां अखां बंद ने, खामोशी तो बैठ कर ए हाथ सीने शबीर आए ना पुत्र के करीब अकबर खुशबू महसूस की इंज अखां खोलियां बाबा आ गए हो पता लगे भाई अकबर के मातमी आए बैठे जी अकबर आ गए बाबा एक गल का जवाब तो देवो पुछ मेरे नाने की शक्ल वाला बचड़ा अकबर आदे बाबा तुहाडे चेहरे ते मिट्टी क्यों है सुन सो मैं गल सुनावा शबीर आदे क्यों आंदा बाबा घोड़े की जीन तो मैं छड़िया मिट्टी तुहाडे चेहरे ते लग गई शबीर आदे कितनी बार छड़े बाबा एक बार पेशानी चुक के आदे तेरी कसम है खैमे तो तेरे और तक 36 बार कर ले मातम कर ले जमात में मातम का हाथ 36 बार अकबर में जमीन ते मुंह दे बाहर छड़ इंशाअल्लाह भाई किसी का कोई हो जेड़ा जख्मी आई ना अकबर इंच करके अबाल हाइस एक फोटो चेहरे तो मिट्टी साफ की मिट्टी साफ करके ना एक हाथ सीने ते रख के एक हाथ मत्थे ते रख के प्यादे बाबा पुत्र दा आखिरी सलाम हो शबीर आदे अकबर तू टुर चले मोहरा नहीं मेरी सफरा जड़ी मैं पहले साल अकबर दे बाबे दी जरी ते कीतियां अकबर तू टुर चले हां बाबा जिंदा ते मैं भी नहीं रहा आज उन सलाम करना जिवें पहले करता किवें बाबा शबीर आदे अगे तो दो हाथ मत्थे ते रखदा आदे बाबा पुत्र दा सलाम होवी आदे तू ज़ईफ है बर्दाश्त ना कर से हाथ पे हाथ रख के आदे हाथ चाह में इब्राहिम नहीं मैं हुसैन अकबर हाथ चाया शबीर की नजर पे गई हौसला 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 बैठ के अगे मैं करसा जवान भाई हौसला करे एक बारी तैयारी करो मैं बैठ करा अकबर बर्छी लगी जी बाबा कै मारी त्रै कमीनियां दर्द हो यही नहीं तो फिर रोना क्यों आदे बाबा एक कमीने न बर्छी मार के एक ताना मारे जड़ा तेरे पुत्र ने मुका शबीर आदे मेरे दस सकते हाँ बाबा मेरे कमरे च बर्छी मार के ना मेरे सामने नच नच के आ गई अकबर तेरे प्यू का नाम हुसैन है अकबर में सुने तेरा प्यू साबर है आज तेरे सीने चो गड्ढे ना फर बर्छी वाह 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 फिर मन्ना ने हुसैन साहब अकबर तेरी क्या मंशा बाबा मैं भी ते तुहाडा पुत्र हां बाबा तुसी मजूद दे पुत्र मैं तुहाडा पुत्र बाबा जिवें मर्जी आवी फाच एक गल का ख्याल रखी अकबर बोल आदे बाबा ओ ना सामने त्रेवे कमीने टिब्बे दी ओट नाल वेखदे पे बाबा ने सलाह की आई अज वेखने जो हुसैन फल के छिकने मामा बेड़ा हाय कर सुन तो समझ आवे हाय करे आए करोड़ हौसले होता मैं बतूल के पुत्र दे हौसले तो कुर्बान कर जावा अकबर दे सीने ते हाथ रख के दिनो कल्ले नहीं हो वेख 1.25 लाख नबियां दी कतार अकबर दा सर हाथ रख के प्यादे नो पहली सफ विच काला बुरका नजर आई अकबर दादी हाजिर ही आदे बाबा फिर इन बर्छी नहीं करनी किवें कटा बाबा सच्चे पासे उठ मेरे खब्बे पासे आ अकबर कोई राज नहीं बाबा तुहाडी कांडे खैमियां दे पासे मतलब दादी हाजरा इन आखे मां दे पासे गल करके पुत्र दे सीने च मार शबीर उठ के अकबर दे खब्बे पासे लो मैं शुरू कर अकबर इजाजत है जी इजाजत अकबर एक गल का ख्याल तू ही रखी मैं कढ़नी है बर्छी अकबर तू हिलना नहीं बाबा मैं थोड़े नाल वादा करदा बाबा जी में मर्जी आवे बर्छी च बाबा में हिलदा नहीं लो दिल ते हाथ रखो ते गवैण करिए खंडियालिया शबीर नाल अली पढ़ के खब्बा हाथ अकबर दे सीने ते रखे सज्जा हाथ बर्छी विच पाया पहला हिलावा दिता है जमीन हल्ली है आसमान आज मैं आखे कोई किसी न रोके शबीर आदा की तक मैं क्यों हिलावा देवा अकबर आदा बाबा गौर नाल वेख मैं नहीं प्यारदा ए जमीन पे हल्दी पुत्र दी मास चोम के सजदा दे कल्ली जमीन नहीं पे हल्दी और अल्लाह
بین سے تواڈی ہائے نکلے تواڈا ماتم آوے کیوں اکبر دی مان نہیں رہنے دی مندے ہر جگہ میرے پتر دی شہادت نہ پڑھی کر جس نے ذاکر شہادت پڑھ دے جوان بین نہیں کر دے پر دے اندروں لیلہ زینب دا ہاتھ نہ کیا دیئے نانو کے پتا میرا اکبر کے نا جوانہ دے واجب ہے جوانہ دے واجب ہے اور انتے ہائے کرنے پہ جوانہ دے واجب ہے بین نہیں موت آگے میں اوکھے بین کے سر دبات ملی دیا دھیاں دی حضرت شبیر ارادہ کیتا جو میں پنجوہ ہلاوہ دے وہاں آدھے بابا برچھی نہیں نکل لی شبیر آدھر کے میں نکل سی آدھے بابا میں ویکھے ہی برچھی نہیں اترائے نوکا بابا اترائے نوکا مڑی ہوئی ہے نوکا میرے پسر جائے پاس گئی ہے شبیر آدھر کے میں کٹا دے بابا ہاتھ پچھے کر دو انسانوں میرے سینے تے رات شبیر بسم اللہ پڑھ کے دو انسانوں سینے تے رکھے آدھے بابا ہن اللہ اکبر پڑھ کے ہلاوہ دے شبیر نامی بھی پڑھ کے برچھی کر دیئے کلی برچھی جائے چکری بڑھے اس میں سیدہ بینانا حوصلہ کرے حوصلہ کرے بھیڑا نصیب و حوصلہ کرے جیا کا سیدہ بینانا تیرا دین بچ گیا یا سیدہ اکبر نواب راضی ہوئے ہاتھیاں نہیں دیا تو نہ پرسہ قبول فرماوے سیدہ بینانا یا تیرا دین بچ کراوے شبیر مرچی کرنی بدرگاہ دن مرچی کر کے پاس سے رکھ رات چشمہ بڑھ کے رکھنا شروع ہوئی مٹی کھا کے شفا بڑی سیدہ دے بول میں مٹھڑا ہو گیا اکبر نہیں بولیا جڑے بھیڑا دے بھیڑاؤ سیدہ دے بول میں وعدہ کر آیا اکھا کھول کے آدھے بابا کہنے نال وعدہ کر آئے سیدہ دے اکبر میں بھیڑا نال وعدہ کر آیا اس نے منہ مدینے والے پاس کر کے آدھے ہائے سورا مینوں برچھی لگ گئی